Good morning. Good morning. Good morning, Gabi. Ayun, natawag niya. Mami, ano, napapanood yan ni Mami. Kita ni Mami at ni Daddy yan. Good morning, Gabi. Good morning, Cheka. Ayan, Ay, Cheka. Tawa Ayun, ikaw. tawa ikaw, Cheka. Ayan. Magkahawak kamay. Magkahawak kamay. Ayun lang. Good morning, Gabi. Good morning, Gabi. Sigla si Gabi. Good morning, Gabi. Parang alam na si kinukunan. Oh, tingnan mo naman. Good, smile, Gabi. Smile. Good Pakitang morning, gilas. Gabi. Pakitang gilas muna, dali. Yan. Strong. Pakitang gilas muna, Gabi ko, dali. Good morning, Gabi. Ayun. Good morning, Gabi. Para alam na kinukuha siya. Oh, talaga. Tingin. Nagmasigla si Gabriel. Good morning, Gabi. Ayan. Tawa, dali. Good morning, Gabi. Good morning, Gabi. Ayun. Nagmamasiglang pareho. Ayan. Good morning, Gabi. Dali, strong, Gabi. Gusto na magpadala. Iniaangat ng mga katawan. Ayan. Akong hikab. Yan, hikab. Ano, Cheka? Ayun. Ayan, nakikita po. Ano, Cheka? Yung matay bagyan na makakita ni Cheka. Pagngiti, pagtawa ni Cheka. Ano, Cheka? Ayun. Ayun. Ang dalawa. Naku naman, Ira. Talagang nanggugulat pa yung Gabi? Good morning, Gabi. Si Gabi, serious na. Ayun. Anong masasabi Ayan. mo, Gabi? Ano masasabi mo dyan, Bek? Hapong dahi. Ayan. Ayan, nagpapadala na yung ganyan. Ayan, talagang mga bukas ng ilong. Ikaw? Ha? Hello, Cheka. Ayan. Akala ko wala nang